Elewana mahali hapo kweli? Nta mubare, hakuna idadi ya hesabu ushobora kureba amafaranga ambayo unaweza kutazamia franka ngumenye yuko ari uyu mubare na ujue kwamba ni idadi ya hesabu hii, ariko mu maraso yawe, lakini katika damu yako hari umubare wanditsemo. Kuna hesabu imeandikwa kwenye damu. Ibura umwana w'imfura, ikiwa wewe ni mtoto wa kwanza, maraso yawe handitsemo agakiza kawe, wokovu wako kafashe umwuka wawe kawusubiza mu Mana, yani umekamata roho wako na kurejesha tena kwa Mungu. ariko amaraso ugifite, lakini damu bado uko nayo, nayo mu ruhererekane, ni katika mfuatano. rero niyo benshi babasha kuyoberwa. Hapo ndipo wengi wanapata kutokujua. Wabaye icyaremwe gisha hehe? Umekuwa kiumbe kipya wapi? Icyaremwe gisha, kiumbe kipya ni uwo mwuka wawe wasubiye mu Mana, ni huyo roho wako alirejeshwa kwa Mungu. uyu mubiri, amaraso yawe avuga iki? Damu yako inanena nini? Kuko ubyemera utabyemera, kwa kuwa upende usipende, kubihakana ntibibuza akavuga. namna hiyo. Icy'ingenzi kumenya ko amaraso ugendana agira imvuga avuga. Niche tuseme amen. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Some ibyanditswe Tangiro 26. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 26. 12. Tuanzie 12. Tangiro 12. Kitabu cha Mwanzo 12. Ariho basoma na 26. Wasome 26. Turacyari kuri byanditswe muzi, twongere dusome amaganya ya Yeremiya 5:7. Ku mpamvu z'abaje uyu munsi, 5:7 twahageze, Tumefika hapo kweli? ariko twakongeraho n'icyanditswe turi gusoma cyo mu Baheburayo 12:24. Waebrania 12:24. Ababishoboye nimudufashe gusoma ba Edward, mudufashe wale wanaweza mtusaidie kusoma, kina Edward na wengine pia. na ba Didas, buri wese afata Kila mmoja achukue kipande chake cha kuweza kusoma. Amaganya ya Yeremiya niba ari huri hasome 5:7. Yego. Aravuga ngo ba data bakoze ibyaha, Badata bakoze Kina baba wametenda dhambi kandi ntibakiriho, lakini kwa leo hawapo. natwe Nasi tena twikoreye ibicumuro byabo, tumezibeba dhambi zao. twasomye mu zindi ndimi, Tumesoma katika lugha zingine, twavuze icyo bita ibyaha. tulisema kiitwacho dhambi. Ibyaha tubyita peshe cyangwa sins. Dhambi zinaitwa peshe au namna hiyo. Mu Kirundi, Katika Kiburundi ibyaha, dhambi, ariko mwisoza ibicumuro cyangwa gukiranirwa, yani kumaliza dhambi au makosa, babyise ibigabitayo, yani waliviita makosa. icyo bita iniquity cyangwa iniquity. Viitwavyo aina hiyo au inikite. Ibyaha n'ibicumuro biratandukanye. Dhambi na makosa ni viwili tofauti. Ntabwo muzira ibyaha bya baso, muzira ibicumuro bya mu gukiranirwa kwa baso. Yinyi hamdhibiwi kwa sababu ya dhambi, mnadhibiwa kwa sababu ya makosa ya baba zenu. Kuva 20:5 tulisoma Mwanzo 25. havuga yuko Kutoka ntukabyikubita imbere, murabana gukiranirwa kwa basi, na azibu watoto kwa ajili ya makosa ya baba yao. Sitangaza kushobora gukiranirwa kwa so. Si jambo la kushangaza kuweza kupigwa kwa ajili ya makosa ya baba yako. Nimusoma mu gitabo cyo Kuvayo, mukisoma kitabu cha Kutoka 34 muhere 6-7, 34 mwanzie 4-7, harakubwira generation na generation, yani inakuonyesha kizazi na kizazi icyo ushobora kuzira, kile ambacho utakuja kuadhibiwa juu yake. ibyoso yakoze byageza he, yale baba yako alihusika kufanya imefika sehemu yake. kuko basomye ngo badata kugira ngo utabyita papa ukubyara gusa, kwa sababu vimeitwa baba, usiite yule anayekuzaa peke yake. Uwo musore wicaye harya ninde? Yule kijana aliyekaa ni nani? Harya wowe ninde? Wowe haguruka, abandi ntacyo bahame bicaye, wowe haguruka.
utazampfira ubusa hakiri kare. Urarwaye? Wewe ni mgonjwa? Ubwo uri muzima wowe ujye uhagaze. Abantu byananiye. Kama wewe ni mzima kwa ukisimama. Guhagarara wewe ntukabemo. Katika wale watu imeshinda kusimama, wewe usihesabike ndani yao. Nubundi ngiye kubwiriza wicaye. Hata pengine nitaenda kuhubiria ukiwa umekaa chini. Undi Abaheburayo kitabu cha Waebrania 12:24 12:24. Mwegereye na Yesu, ni msogelea Yesu, umuhuza ahesha isezerano risha, mpatanisho atowaye agano jipya. Mwegereye n'amaraso acucagirwa, na msogelee damu iliyo safi, avuga ivyiza kurusha aya Abeli, ambaye inanena mazuri kuliko ya Abeli. Amaraso ya Yesu, damu yake Yesu, aravuga, inanena, akaruta imvugo z'amaraso ya Abeli, na inapita msemo wa zaidi ya Abeli. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Frank yigisha yashatse kubigarukaho, ariko amaraso aravuga, damu bado inanena. N'ikimenyimenyi aya Yesu, hata thibitisho damu yake Yesu, aravuga kuruta ya Abeli, inanena kuliko ya Abeli. Ariko amaraso aravuga, lakini vile vile damu yenyewe inazungumza. Okay, undi nasome. Mwingine akasome. Uri afite he? Itangiriro kangahe? 12:12. Yohana 1:11. Yohana 1:11. Okay, soma wowe. Itangiriro 12:12. Haravuze ngo nuko abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Komeza. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe ukirisha ubugingo bwanjye. Arabareba ufite 26 aze kuba hareba usoma huvuze. Ufite 26 aba hareba. Yule wa 26 au yakiangalia. Ubutumwa bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11. Haravuga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera, lakini wake hawakumwamini. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yapo wale muamini wote aliowapa kufanyika, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Abo ntibabyawe n'amaraso, hao hawakuzaliwa kwa damu cyangwa n'ubushake bw'umubiri, au kwa mapenzi ya kimwili, cyangwa n'ubushake bw'umugabo, au kwa mapenzi ya mwanaume, ahubwo babyawe n'Imana, bali walizaliwa na Mungu. Si babyawe n'amaraso, hawakuzaliwa kwa damu. Ukukuvuka si kwa maraso, huku kuzaliwa kwao si kwa damu. Ukukuvuka ni kuvanamo mwaso, huku kuzaliwa hakukuondoi wewe kutoka kwa baba yako. Ukukuvuka nuko mu Mana, bali ni kuzaliwa kwa ndani ya Mungu. Birikumvikana? Kunaeleweka kweli? Kukuvuka Bibiri ivuze yuko kutakugira mugufi cyangwa muremure. Huku kuzaliwa Biblia ikufanye mfupi ama mrefu. Nako kuguhindurira amaraso, haiwezi kugeuzia damu yako ulionayo. Nako kuchomoye mu byo kwa subundi, haja kuchomoa katika mambo ya baba yako. Amaraso ufite aracyara yiwanyu wabyawe mu Mana. Damu ulionayo bado ni ya kwenu, ulizaliwa katika Mungu. Sawa, iduhana umugisha. Mungu atubariki wote. Bari barasoje. Walikuwa wamemaliza kweli. 26 umurongo wa 6. Nuko Isaka aba i Gerari. Yego. Abantu baho bamubaza ivy'umugore wiwe, arabishura ati ni mushikanje, ni mushiki wanje. Akawajibu kusema ndada yangu. Yatinye kuvuga ko ari umugore wiwe. Aho secrétaire avuze murabyumvishe, aho hahuriye na huriya yasomye. Wale secrétaire ameongea. Ntuzajye uvuga kuri madamu. Mmoja amesema usiwe unasema kwamba wewe ni mke wangu. Undi nawe bamubajije avuga ko atari umugore ari mushiki we. Mwingine wakimuuliza atasema kwamba umwe ni papa, undi ni umwana. Ni baba, mwingine ni mtoto. Aho Edward yasomaga ni Abrahamu. Sehemu ya Edward amesoma sehemu ya Ibrahimu. Aho secretary ari gusoma ni secretary alisema nasoma ni katika Isaka. Musamuri biganza hejuru. Pandisheni mikono juu. Tata mwizina rya Yesu. Baba katika jina lako Yesu. Kerekeresha ijambo rya ibimenyetso n'ibitangaza. Sindikiza neno lako kwa ishara na miujiza. Mwizina rya Yesu. Katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Nimwiyicarire mu kubaho kw'Imana. Naomba mketi katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. 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 Dusabiye umugisha Frank
ndabizi neza turaza kumwumva, najua hakika tutakuja kumsikia by'umwihariko mu ndirimbo cyane ni mugoroba. Kibinafsi sana nyimbo zake muda jioni. Yifuje goe kubana natwe mu materaniro, ametamani kwa pamoja nasi katika ibada zetu. Muraza kumva izo ndirimbo zose, yaba izo Feza yavugaga ni mugoroba. Mtakuja kusikia nyimbo zote ikiwemo zile Feza ambazo alikuwa amekisema. Turaza kumpa umwanya wo kuturirimbira indirimbo nyinshi. Tutamtenga muda wa kumpa kabisa tuimbie nyimbo nyingi zaidi. Mweza wa yote au bariki. Munitege masikio kidogo. Murabizi ko saa 7 dusoza. Unajua saa 7 tunafunga ibada yetu. Nifuza kugira ngo dukoreshe iyo minota. Natamani tuweze kutumia hizo dakika. Mwuka wera baganirize byimbitse. Roho wa Mungu awasemeshe vya kina zaidi. Kuba twari turi kumwe, katika wale tumekuwa pamoja nao, tukuvuga spirituality cyangwa ubunyamwuka buri mu maraso. Tunaeleza ukiroho uko ndani ya damu. Turikuvuga ngo mu maraso yawe hari mwiki. Tunasema katika damu yako kuna kitu gani? Amaraso yawe avuga iki? Damu yako inanena nini? Kuko ubyemera utabyemera, kwa kuwa upende usipende, kubihakana ntibibuza kavuga. Yani kupinga hainikoseshi damu kuweza kuzungumza. Amaraso yawe aravuga, damu yako inanena. Amaraso yawe aravuga. Hari ikintu amaraso ugendana avuga. Kuna kitu ambacho damu atembea nayo inazungumza. Kubihakana si bibibuza, yani kuvipinga havikoseshi vitu za namna hiyo. Ingenzi kumenya kamaraso ugendana agira imvuga vuga. Ni jambo la msingi kugundua na kujua damu atembea nayo kuna msemo wake wa kuzungumza. Ayabeli aravuga, damu ya Abeli inazungumza. Aya Yesu aravuga, na damu ya Yesu inanena. Ayawe aravuga, hata damu yako inanena. Kwavuze ibice bitatu. Tulisema vipande vitatu. Ibyo bice bitatu bigize hema ry'ibonaniro. Hivyo vipande vitatu vinahusika katika hema la mkutano. Hari mu rugo, ilikuwa katika nyumba, hakaba hera na hera cyane, na ilikuwa sehemu ya patakatifu na patakatifu zaidi. Ndavuga mu ihema ry'ibonaniro. Nazungumza katika hema la makutano. Habagamo ibyuma bisanzwe, kulikuwa kunapatikana vyumba au room za kawaida, hakabamo oro, na kuna all, hakabamo na arja, na kuna alja. Harimo ibigendanye n'urumuri rwo mu bice bitatu, ikiwemo vya kuendana na mwangaza vya aina tatu. Habagamo urumuri rusanzwe, kulikuwa kukipatikana mwangaza wa kawaida ulioandaliwa. Habagamo urumuri rukomoka kuri shekina cyangwa kubwiza bw'Imana, na kuna mwangaza utokanao katika uzuri wake Mungu. N'urumuri rufitanye isano nicyo nakita izuba, na mwangaza ambao una mahusiano ni kitacho jua. byari bifite ukuntu byorganize, vilikuwa namna ambavyo vimetengenezwa. Harimo ibishukika bitatu, vilikuwemo vya kuandaliwa aina tatu. Habagamo amazi, ilikuwemo maji ndani yake. Hakabamo amaraso n'amavuta, kulikuwemo damu pamoja na mafuta. Spirituality y'amazi twarayize, yani ukiroho wa maji tulijifunza. Turacyavuga ku y'amaraso, bado tunaongea kuhusu ya damu. Ibitaboneka bikomoka mu bibo, ibigaragara bikomoka mu bitagaragara, vinavyoonekana vinatokea katika visivyoonekana. Turi gutinda cyane ku maraso ufite wowe, tunakawia sana kuhusu damu ulio nayo wewe. Hari amaraso wowe ufite, kunayo damu wewe ulio nayo. Imana yari yafashe Mose, Mungu alikuwa amemchukua Musa, iramuzamukana na akapanda naye, imwereka ihema ry'ibonaniro, akamwonyesha hema la makutano. Ibyo yubatse ni ibikomoka mu ijuru, vile alivyotengeneza na vinatokana katika ulimwengu. Iyo usenga, unapoomba, hari uko tuvuga ngo icyo ushaka gikorwe mu isi, kuna tukisemacho uchugitakacho kitendeke duniani nkuko gikorwa mu ijuru, kama kifanyikacho katika mbinguni. Ibibera aha, vyovyote vinafanyikia hapa, bifitaho bikomoka, vina sehemu yake vinakotoka. Buri kimwe cyose ubona hapa, kila kitu chote unachokiona hapa gifite inkomoko, yani kina mwanzo wake. N'ubuzima bwawe na maisha yako ufite inkomoko, yani una mwanzo wake. Kimwe mu bikugize nawe, moja katika vitu vimekuunganisha na wewe, ugizwe n'ibice bitatu, umeunganishwa na vipande vitatu, ugizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri, yani ni roho na uzima na mwili. Itangiriro 1:26, Mwanzo 1:26. Turebe umuntu mu ishusho yacu bavuga umwuka cyane, tuumbe mtu katika muonekano wa sura yetu, wanazungumza kuhusu mtu roho sana zaidi. 2:7, 1:7, nukurema kushinzwe kubumba mu gitaka, nukurema k'uyu mubiri, yani ni kuumba kwa kufinyanga kupitia huyo mwili, ubugingo, yani uzima. Sero y'Abaheburayo Abarewi 17:11, Wahebrania 17:11, iyo ubugingo bw'icyo
kintu ni amaraso. Yani uhai wa kitu ni damu. Uruhurirane, yani mkutano wa vitu ama unganiko ya vitu rw'umubiri n'umwuka, yani wa mwili na kiroho, birema ikintu bita hybride, cyangwa aho bihurira biremamo icyo kintu cyitwa amaraso, ari bwo bugingo. Yani vinaumba kitu ambacho kina sehemu vitakutania ambaye ni uzima. Nicyo gituma umukristo atemerewe kurya ibyipishije. Ndio sababu mkristo haruhusiwi kukula kitu kilichojifia chenyewe. Kubera yuko icyapfuye gipfana n'amaraso yacyo kipishije. Ni kwamba kitu kilichojifia chenyewe kinakufa na damu yake. Iyo kiriye, unapokikura, ubugingo bwa cya kintu bukomeza gukomereza muri wowe kuko wakiriye kipishije. Uhai wa kile kitu kinaendelea bado kuendelea kuwa ndani yako kwa sababu umekikura kikiwa kimekufa. Niyo mpamvu umuntu wese uzi ko yari ikipishije akenerwa nanone mu masengesho ya deliverance. Yule mtu aliyehusika kula kitu kilichokufa anahitajika kwenye maombi ya deliverance, kugira ngo icyo kintu cyagukomeza kuvugira muri wowe kandi cyarapfuye, ili kitu hicho kisiendelee kusemea ndani yako na tayari kilikufa. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, tarehe 7 za ndani ya mwezi wa 10, umutambyi yafataga ihene cyangwa itungo. Kuhani alikuwa akichukua mfugo au mbuzi, akarirambikaho ibiganza, anainyoshea mikono yake, akaryohereza mu butayu, na analitumana kuelekea katika jambo, likazapfana n'amaraso yaryo muri ryo. Yani huo mfugo unakufa na damu yake ndani yake. Kwa niki inyamaswa yatwaraga ibyaha by'umuntu. Hivyo ndivyo mnyama ilikuwa ikibeba dhambi za mtu. Turabifuriza kumenya impamvu y'ibyo. Tunawatakia kugundua na kujua sababu ya mambo hayo. Unapokula kilichokufa, bikomereza bwa buzima bwabyo muri wowe. Yani ule uhai wa kitu hicho unaendelezeka katika maisha yako. Inyamaswa igaragara yatwaraga ibyaha bitagaragara. Yani mnyama wa kuonekana alikuwa akizibeba dhambi zisizoonekana. Mungu awasaidie kuelewa ninachokizungumza. Bavuga nshaka kugira ngo mwumve byinshi mu gihe gito. Yani naongea lengo langu msikie vingi katika muda mfupi. Mu magambo make ufite amaraso. Maneno machache, wewe una damu yako. Amaraso ufiteyo, damu uliyo nayo, Biblia igaragaza kayo maraso ataracungurwa. Damu Biblia inaonyesha kwamba ni damu haijakombolewa bado. Itangiriro 1:26, Mwanzo 1:26, turema umuntu mu ishusho yacu, tumumbe mtu katika muonekano wa sura yetu akafanane nasi. Ikintu cyabaye kuri Adamu, chochote kimefanyika kwa Adamu. Adamu na Eva bamaze gucumura, Adamu na Hawa walipokosea, umwuka watandukanye n'isoko. Yani roho alitengana na chemichemi. Kuba umwuka utandukanye n'isoko, ikiwa roho ametengana na chemichemi, urupfu rw'umwuka. Yani vinaitwa kifo cha roho. Urupfu rw'umwuka, kifo cha roho, hagaruka utabaho kumwuka, si kutokuwepo kwa roho, ahubwo ni umwuka utandukana n'isoko, bali ni roho anatengana na chemichemi. Igihe wakizwaga, kipindi cha wewe kuokoka, wakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe, mpokea Yesu Kristo kama mfalme na mkombozi wa maisha yako. Yesu yafataga umwuka wawe awusubiza mu isoko. Yesu alikuwa akichukua roho wako anaurejesha tena katika chemichemi. Kwa kuwa Adamu yari yabibwiwe ko nakirya no gupfa agomba gupfa, alikuwa ametangaziwa akihusika kukikula lazima hakika atakufa. Akiriye yarapfuye, alipokitumia kura alikufa. Gupfa kwabayeho ni urupfu rw'umwuka, yani kufa, alipokufa ni kifo cha kiroho. Iyo umuntu akijijwe, mtu anapokuwa Mkristo, afata uwo mwuka akawusubiza ku Mana, anachukua roho huyo na kumrejesha tena kwa Mungu. Nicyagakiza kamara ni ugusubiza umwuka mu Mana. Ndicho uokovu, kazi yake ni kurudisha roho katika Mungu. Niyo mpamvu mwasomye, ndio sababu mkasoma, ngicyakora abamwemeye bose, japo waliomuamini wote bakizera izina na wakaliamini jina lake, abaha ubushobozi bwo kongera kuba abana, anawapa uwezo wa kufanyika tena wana wake. Kuba abana hivi kugeuka kuwa watoto wake bibereye mu maraso, havijakuwepo kupitia damu, ahubwo ni mu Mana, bali ni katika yeye Mungu. Naho byabereye ni mu Mana, ni hapo tendo limefanyikia ni katika Mungu. Naho amaraso yawe, na hapo damu yako, gukizwa kwawe n'ibyayahinduye, kuokoka kwako havijabadilisha. Oya, hapana, ntabwo bihindura amaraso ugendana, havibadilishi damu natembea nayo. N'umubiri wawe ntuhinduka, na mwili wako bado hubadiliki. Turi kubereka ni gute ubugingo bwa mu maraso ukizwa. Tulikuwa tukionyesha ni vipi uzima ama uhai wa damu yako unaokoka. Yakobo 1:22, Yakobo 1:22, ubugingo bwawe ariyo maraso yawe byezwa n'ijambo n'amasengero. Uhai au ndio uzima wako unatakaswa kwa maombi pamoja na kufunga. Mu magambo make, katika maneno machache, nimusoma Yesaya, nikisoma Yesaya 6:7, 6 katika mstari wa 7, Malaika avani
kara ku rugarama, yani atoa kaa katika sitili. Amaze kurivana, alipolitoa pale aringoza ku munwa na akaligushisha kwangu kwenye kinywa changu. Gukiranirwa kwanjye gukushingurwaho cyangwa gukurwaho, yani makosa yangu ikapata kuondolewa, ibyaha biratwikira na dhambi pia zikafunikwa. Abantu bakunze kubiyoberwa, watu wanapenda kuvisahau. Iyo ukijijwe, unapookoka, ibyaha biratwikirwa, dhambi zako zinafunikwa, ariko gukiranirwa kurarandurwa. Lakini makosa inaweza kung'olewa. Kurandurwa kwa gukiranirwa na deliverance, yani kung'olewa kwa makosa ni deliverance. Birikumvikana? Vinaeleweka kweli? Ni mwasomye, ni kile ambacho mmekisoma. Badata bakoze ibyaha, kina baba zetu wametenda dhambi. Ibyaha niki? Na dhambi ni nini? Gukiranirwa niki? Makosa ni nini? Ibyaha bisubiwemo kenshi bibyara gukiranirwa. Dhambi imerudiwa kwa mara nyingi inazaa makosa. Umuntu usubiyemo icyaha, mtu aliyerudia dhambi yake akongera akagisubira na anarudia tena kutenda dhambi, ntabwo kigumya kuba icyaha, gihinduka gukiranirwa. Haitaendelea kuwa dhambi, itafanyika makosa. Reka mborohereze, acha niwarahisishie kidogo. Abantu benshi birengagiza ibigenda mu maraso yabo. Watu wengi wanajishaurisha vitu vitembeavyo kwenye damu yao. Ibyakunaniye, ibyaha bibasha kukwizingitiraho vuba, vilivyo kushinda na dhambi zinahusika kujikunja ndani yako. Ibyaha bikomoka kuri wowe ni ibyaha byo mu maraso. Mara nyingi si dhambi itokanayo na wewe, ni dhambi za katika damu. Biblia bivuga ngo wihane icyaha kibasha kukwizingitiraho vuba. Kile ambacho Biblia inaeleza, tubu dhambi ambayo ina haraka ama uwepesi wa kujikunja katika wewe. Kwa basomea amagambo yo mu Baroma 7:15. Tumewasomea maneno katika Warumi 7:15. Gerageza gukora ibyiza, najaribu kutenda mema, ibibi bikantanga imbere, mabaya yanitangulia mbele. Ariko sinjuri kubikora, hari icyaha kindi. Lakini sio mimi wa kuyafanya, kuna dhambi inahusika ndani yangu. Hari icyaha kindimo, abashatse kuvuga ibyaha biri mu maraso. Ninaposema kuna dhambi iko ndani yangu, ni dhambi katika damu. Akabango ikiza nshaka sicyo nkora, kwamba kizuri au kitu chema na kusudia kufanya si ndicho ninachofanya, au kibi nanga nicho ndi gukora, bali kibaya ni chukiacho ndicho nazidi kukifanya. Gutandukanya ibyo bintu, anajaribu kutofautisha vitu hivi. Aravuga ngo ngushishishano, akasema nimepata baraka. Agashimira Kristo icyo yamaze, anashukuru Kristo alichofanya, kuko niwe wenyine, kwa kuwa ndiye peke yake wa kumurokora, wa kuweza kumkomboa. Birikumvikana icyo mvuze? Vinaeleweka kweli? Agakiza kawe, uokovu wako kafasha umwuka wawe kausubiza mu Mana, yani umekamata roho wako na kurejesha tena kwa Mungu. Kamaraso ugifite, lakini damu bado uko nayo, nayo mu ruhererekane, ni katika mfuatano. Rero niyo benshi babasha kuyoberwa. Hapo ndipo wengi wanapata kutokujua. Wabaye icyaremwe gisha hehe? Umekuwa kiumbe kipya wapi? Icyaremwe gisha, kiumbe kipya ni uwo mwuka wawe wasubiye mu Mana, ni huyo roho wako alirejeshwa kwa Mungu. Uyu mubiri wo, huyu mwili naye, navuze uko ubugingo bucungurwa, nimesema namna uhai unakombolewa, na n'ikintu nakora na kimwe, yani bila chochote kukifanya, ngo nkubwira ngo uyu mubiri urawucungura ute, nikwambie mwili utaukomboa katika namna gani? Hapana. Biblia inavuga ngo bene data, Biblia inasema ndugu zangu, uko tuzasa kuri uyu mubiri wo, tutakavyofanana katika huyu mwili bado hakujaonekana. Icyakora, ijapokuwa niyerekanwa, yeye akionekanishwa, tutafanya nini? Tuzasa, ndipo tutafanana naye. Uyu mubiri urawukomeza, huyu mwili utaendelea bado nao. Uyu mubiri wawe wahura ibibazo nk'ibyo abandi bahura, huyu mwili utapata matatizo kama ya wenzako. Uko tuzasa ni kurereka, namna ya kufananishwa hakujaonekana bado. Huyu mwili bado hujakombolewa. Isumba byose, Mweza wa yote awabariki. Bakoze ibyaha, walitenda dhambi, ariko turabikomeza, lakini bado twaendelea navyo. Kubereka, nilikuwa nikionyesha, ubwo Biblia itwereka ko, Biblia tuonyesha kuwa ubwo malaika murimbuzi, wakati malaika anayeangamiza yagiye kurimbura muri Egiputa, alipoenda kuangamiza Misri, uretse amaraso bari bakize ku nkomanyirizo z'imiryango, isipokuwa damu imepakazwa katika milango, ayo maraso, hiyo damu yabuzaga malaika kwinjiraho, ilikuwa inakatalia malaika singie hapo. ahabuza amaraso, akikosa damu imepakazwa, yarinjiraga, tayari malaika alikuwa akiingia. yinjiraga ashaka, alikuwa akiingia lengo lake nini? Yinjiraga ashaka umwana w'imfura, alikuwa akiingia na kutafuta mtoto aliyezaliwa kwa mara ya kwanza. Uburiza bw'amatungo, alikuwa akiingia kitafuta mfugo, aina ya mifugo. Yinjiraga ashaka premiere,
icyavutse bwa mbere cyose. Alikuwa akiingia kitafuta kilichozaliwa kwa mara ya kwanza. Icyo cyavutse bwa mbere, na hicho kimezaliwa kwa mara ya kwanza. Maso y'abantu ntibigaragara, katika macho ya watu havionekani, ariko isi y'umwuka, lakini ulimwengu wa kiroho, amaraso yawe afite icyagaragaza. Damu yako ina kitu inachodhihirisha. Harabo turi kumvikana aho ngaho. Kuna watu tunaelewana mahali hapo kweli? Nta mubare, hakuna idadi ya hesabu ushobora kureba amafaranga ambayo unaweza kutazamia franka ngumenye yuko ari uyu mubare na ujue kwamba ni idadi ya hesabu hii, ariko mu maraso yawe, lakini katika damu yako hari umubare wanditsemo. Kuna hesabu imeandikwa kwenye damu. Umwana w'imfura, ikiwa wewe ni mtoto wa kwanza, maraso yawe handitsemo rimwe. Katika damu yako kumeandikwa kitu moja. Unapozungumza unasema kama mimi mtoto wa kwanza. Wewe haujui, lakini damu yako imeandikwa. Damu yako inanena. Niliwaonyesha mfuatano nani akuwa mtoto wa kwanza kwa Ibrahimu, mzaliwa wa kwanza kwa Ibrahimu. Nyote mnamjua kwa jina ni Ishmaeli, lakini mzaliwa wa kwanza wa Ibrahimu hapati baraka. Kunaendeleza aitwaye Isaka. Isaka mzaliwa wa kwanza ni Esau, yani anakosa baraka. Kunaendeleza nani? Yakobo. Mzaliwa wa kwanza wa Yakobo ni Rubeni, yani atakosa baraka. Aendeleze nani? Yusufu. Yani mzaliwa wa kwanza wa Yusufu ni Manase. Atakosa baraka. Kutaendelea nani? Efraimu. Yani kina Daudi hawakuwa wazaliwa wa kwanza. Mtaendelea mfikisha katika kina Solomon, hawakuwa watoto wa kwanza. Kuna laana ilikuwa imeandikwa katika hiyo. Ningependa nikwambie kuwa damu yako inakuwakilisha. Inaweza fungua milango yako au ikifungua milango yako. Bali damu yako yanena ni kitu gani? Ndicho tukao tukizungumza. Ikiwa ya Abeli inazungumza, Abeli akafa, damu yake inabaki kinena. Ikiwa nchi imemwagikia damu ambaye haina hatia, hiyo damu inapaa katika Mungu, inabaki ikiongea kwamba mtatuokoa. Tumekufa bila wakati wetu, tumenyanyaswa. Biblia inasema inaleta laana katika familia. Biblia inasema kwamba inaleta laana katika nchi. Ni jambo la muhimu kwamba hilo mlijue. Haleluya, haleluya, haleluya cyane, haleluya, kwa sauti haleluya, tusamurijwe haleluya, haleluya. Icyo twakora cyose, chochote tukifanyacho, ushobora gukizwa, unaweza kuokoka. Kuba wakijijwe, lakini ikiwa umeokoka, nisibanganyije bikwanditse mu maraso, hakijafuta kilichoandikwa kwenye damu yako. Abanyabashumba basema, nimeona wachungaji wameaibika kubera batamenya maraso yiwao, kwa sababu hawajamwaga damu ya kwao. Mathayo 10:34. Umwanzi w'umuntu, adui ya mtu, azabuwa mu rugo rwe, atakuwa nyumbani mwake. Muri kunyumva neza? Mnanielewa vizuri kweli? Umwanzi w'umuntu, adui ya mtu, uretse kuvuga abandi, usiongee kuhusu watu wengine. Umwanzi w'umuntu na maraso ugendana. Damu ya mtu ni damu utembea nayo. Amaraso ufite, damu ulio nayo, ashobora kugukingurira imiryango cyangwa akayikinga. Inaweza kufungua milango yako au ifunge milango yako. Nabaretse amaraso ya ba Dawidi. Nilionyesha damu ya kina Daudi. Dawidi muvuga ngo uw'Imana itanga icyitegererezo, yule ambaye mnasema Mungu anamtoa kama mfano. Dawidi akomoka mwaba Yuda. Daudi anatokea katika jamii ya Wayuda. Yuda yajyaga ku kazi ntagereyo ngo abonye umugore mwiza. Yuda alikuwa akielekea kwenye kazi, asifike kwenye kazi kuona mwanamke mzuri. Akavanamo imeta, anatoa pete, fimbo, kwamba kila kitu ameweza kukipeana. Ngo yafashwe, eti kwamba amekamatwa. Iyo yashakaga sexe Yuda ntatekereza. Akiwa anahitaji seksi huyu Yuda hakuwa anatafakari. Wibaza yo maraso. Jiulize damu ya naye hiyo. Atatekereza. Abana na musaza wazingo birasanzwe. Mtoto akaishi na dada yake akizania kama ni kawaida. Ngagiye kureba amaguru yanga mwitegereje ngasanga ni kiveju. Alipochunguza miguu yake akapata ni kitu kitokacho. Arwara Mungu yabonye mushiki wari mwiza. Yeye akaendelea na mahali hiyo kwamba dada yake ni mzuri. Maraso burya kazi. Na damu ya aina hiyo kweli ni hatari kweli.
mwebwe Salomo, nyinyi Solomon, wowe wakubwira ngo tukwandikira abantu nibuza 500 uzi wababona. Tukisema tukuandikie watu japo 500 hutaona. Bakwicaje hano ngo uhera mu gitondo ugeze nimugoroba wanditse 500 ntiwabuzuza. Ukiketishwa hapa uandike watu 500 kuanzia asubuhi mpaka jioni hutaona. Lakini yeye aliweza kuoa 1000. Naga murumva bikiri urukundo. Nyinyi mnaona, mnasikia kwamba si upendo tena. Iyo babonaga umugore mwiza byari ibindi. Wakiona mwanamke mzuri hali kuikibadilika. Sasa indirimbo za Salomo igice cya 4 wumvi. Soma nyimbo za Solomon sura ya 4 mtasikia. Salomo yaravuze Betisheba yiyuriza uburiri. Solomon alizungumza Betisheba akajipandisha kitanda. Yaravugaga bagiraga umunwa. Alikuwa akiongea byari ibintu bibari mu maraso. Walikuwa na mdomo wa kutongoza kweli, vyamba vya kutongoza kwenye damu yao. Amagambo ngo nta kiza kikubamo, akimubwira ubwe yariyurije nta uravuga. Yani kutoa tu maelezo ya kwanza alijipandisha kitanda kabla ya kumaliza maombi. Wasanga batararinze banamukuramo imyenda yarayivaniye. Yaweza kuwa alijitoa nguo peke yake. Yani alimwambia tu akafanya kila kitu mwenyewe. Maraso ni danger. Yani damu ni hatari kweli. Maraso yiwanyu na yahe. Damu ya kwenu ni ya kuyirangagiza nibyo muzira. Kujisahaulisha damu ya kwenu ndicho unachogubiwa. Maraso bimbariza umuntu mwicaranye. Iwanyu habayahe maraso kari yavugira muri wowe. Mubaza kwenu kunapatikana damu ya aina gani? Iwanyu habayahe maraso kari kwenu kunapatikana damu ya aina gani? Wiyakwepa. Usikwepe damu hiyo. Wiyakwepa menya ngo navutse mu yahe maraso. Usikwepe, jiulize nimezaliwa kwenye damu gani? Waba poso tayamenya kagusebya. Unaweza kuwa apostle usipogundua damu ya kwenu na kuyaibisha. Kamwihorere. Acha nikunyamazie. Itetero ufite ntaga marasa ikanga. Yani jina ulilo nalo kuhusu damu yako haitaogopa. Muzabibaze Bill Clinton. Muulize Bill Clinton. Amarasa yiwabo yatumye afata ku ngufu mu ndege. Damu ya kwao ilisababisha kubaka ndani ya ndege. Amarasa yiwabo muri biro nta hatinya. Yani damu ya kwao kwenye ofisi haugopi. Akwibagiza kuri umuntu ukomeye. Yani akusalisha kwamba wewe ni mtu maarufu sana. Amarasa yagusebya bimbwira umuntu damu inaweza kuwaibisha. Yagusebya. Yani damu inaweza kuwaibisha. Maraso ukwiye kuyamenya. Damu unafaa kuitambua. Hano hari abantu muri mwebwe bitoroheye kubera yuko mwavutse mu nzoga. Hapa kuna watu nyinyi hali sio rahisi kwa sababu mzaliwa katika pombe. Gutanga umunaziri, ntabwo umunaziri ari utaranyweye inzoga gusa, ni n'utazifite mu maraso. Mungu akienda kutoa mnaziri si mtu wa kutumia pombe peke yake, ni yule mtu tena hana pombe katika damu yake. Ntabwo umunaziri ari utanyweye inzoga. Mnaziri sio yule ambaye anatumia pombe. Yatangaga condition kugira ngo no mu mubiri we ntizizemo. Alikuwa akitoa condition mpaka kwenye mwili wake zisiweze kuingia. Amaraso. Damu. Amaraso yawe abamwici. Damu yako ndani yake ina nini? Nubwo rero bimeze gutyo. Hata kama hali ni hivyo. Kwa turi kubabwira niki musabwa kumenya. Tulikuwa tukiwaambia kitu gani mnahitajika kujua. Mbaraga z'amasengesho. Katika nguvu za maombi. Niho amaraso yawe uyazibira. Ndipo damu yako unaifunga ama kunaizibira. Kumenya ijambo. Kutambua neno. Niho amaraso ugendana uyatetekesha. Ndipo damu unatembea nayo na inyamazisha. Igaburo ryera. Yani meza takatifu. Ku cyumweru tuba dufite ameza. Jumapili tunakuwa na meza ya Bwana. Usishe umwuka rabizi ni kimwe mu bintu bitetekesha amaraso ugenda. Ulimwengu anajua ulimwengu wa kiroho na vitambua ni moja kati ya vitu vinyamazisha damu tembea nayo. Amaraso ya danje ntukatume wuzuza iminsi 40 utaragigaburo. Wowe uzafata ku ngufu. Kama unajua una damu ya hatari usieneze siku 40 bila kula kwenye meza ya Bwana utamoka. Yani control hautakuwa nayo. Nibiba muri wowe bizagusebya. Usipoendelea kupambana na vitu vipatikanayo ndani yako vitakuaibisha. Hari igihe wibaza uburyo umuntu ngo yafasha kana ka 15. Kuna namna unajiuliza mtu amechukua agafata ribu. Yani anachukua mtoto wa miaka 15 na unasoma ribu bizi. Wewe utasoma kama unajua. Ubwo mvuze ribu nani wagiye kari iwacu gusa. Ribu ni iwacu honyine. Hano sinzi uko bayita. So ndavuga amaraso. Nitaongea kuhusu damu unatembea nayo. Mbariza umuntu mwicanye ngo Kayabera avuga ayawe avuga iki. Niulizie jirani yako ya Aberi inanena ya kwako inaongea nini. Ayo maraso wagendanaga hari ibyo avuga. Kwenu unatembea nayo kuna kitu unachokizungumza. Kwese aho twarabyize byimbitse. Sote tuliweza kujifunza kwa kina. Ariko ndagira ngo mbibutse yuko ningependa niwakumbushe kwamba hari ibintu byanze bikunze tugomba gukomora ku babyeyi. Kuna vitu iwezekanavyo tunafaa kutoa kwa kwetu wazazi. Ababyeyi ntibaguha. Hari ibintu umwana wawe agomba kugukomoraho. Kuna vitu mtoto wako anafaa kuvitoa kwako. Birikumvikana.
Vinasikika kweli? Ayo maraso barimo nyine, ariko hari n'ibyiza uwo ubyaye. Twari turi kuvuga ngo kuva kuri Aburahamu, tulikuwa tukisema kutokea kwake Ibrahimu batangira umugisha, wanaanzisha baraka, umugisha urakomeza, baraka ikaendelea. Twakavuze byinshi bitandukanye kuri iyo ngingo, ariko mengi katika pointi hiyo, lakini muranyihanganira nze kusa nkaho nirengagiza, mtanivumilia kidogo nijisahaulishe kiasi. Haleluya, haleluya cyane, haleluya kwa sauti, haleluya. Niki twebwe abadukomotseho bagomba kudukuraho? Ni kitu gani sisi wazao wetu wanafaa kutoa ndani yetu? Rero iyo ufashe telefoni na unapochukua simu, ukwiye kumenya ko iyo harimo data ugakoramo biba active. Ukiwa na data kwenye simu yako na uyakishe, tayari inakuwa active. Ariko yukozemo ntazirimo nta kiba. Lakini ukiigusa simu bila data hakuna kinachofanyika. Wirinde umenye ibyo udakoramo bitaba active. Na ujilinde usike kugusa vitu visiwe active. Baranyumvishije? Wamenielewa kweli? Mbahaye urwo rugero kugira ngo mwumve ko, nimewapa mfano huyo ili mkaelewe kwamba amaraso yawe afite ibintu avuga. Damu yako ina vitu inavyonena. Muranyumvisha icyo ndi kuvuga? Mumenisikia kweli? Amaraso yawe afite ibintu avuga. Damu yako ina vitu inavyozungumza. Ushobora kuvuga ngo uyu mwana yarananiye, kumbe ari mwebwe mwamunaniye. Uza amaraso mwamuhaye urinde uvuga ngo yarakunaniye. Yaweza kuwa kama mzazi unasema mtoto wangu huyu alishindikana, kumbe ni nyinyi mlishindikana kwa mtoto kwa ajili ya damu mlioshare kwa mtoto. Umwana wabananiye mwamuhaye amaraso ananiranye. Sio mtoto aliyeshindikana, mlishare kwa mtoto damu iliyeshindikana. Iyo usubiyemo ikintu inshuro 21 kiza muri genes. Ukirudia kitu mara 21 kinakuja katika uhalisia. Kiraza mu mubiri wao. Kinaingia katika ndani ya mwili wako. Nuko ni kimwe mu bintu bahererekanya. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinafuatana. Ubwo bamwe bagiye kuvuga ibindi. Wengine wataenda kuzungumza vitu vingine. Fabrice uwe macho. Ndabona umeze nkaho wa yawe yera. Naona unamuonekana kama damu yako ni nyeupe kweli. Urikunyumva? Unamuelewa vizuri? Niba ari ukurwana turwane za kweli. Icyo utasenye nta wagisenye. Kile ambacho hujakibomoa hakuna aliyekibomoa. Kiracyasi functiona muri wowe. Bado kinazunguka ndani yako. Reka ngubaze Fabrice. Acha niulize Fabrice. Ubwo umwana wewe ntiwabimenya. Wewe ni mtoto mdogo, labda utajua. Iyo nza kubukuze mba nkubajije. Ingelikuwa wewe ni mtu mzima ningekuuliza. Ashobora kubimenya. Wigeze umenya umuntu bita Rushogoshera? Ni sogokuru wawe. Ni babu yako. Ntago wigeze umumenya. Ubwo rero utuma mvuga gutyo wirangariye. Usisikie nikisema hivyo ukiwa umezubaa. Ngewe buri wese yavanaga na wakamushaka. Uwo mvuze we ugenda ubaza amateka. Huyo nimesema ndio historia. Yatunze 4 bazwi n'abandi 3. Ametunza wanawake 4 wa kujulikana na wengine 3 wasiojulikana. 4 bo barazwi, nta muntu utabazi. Wanawake 4 hakuna siye wajua. Hapana kuvuga ngo umwe arapfuye ngo nshatse undi, ngo umwe arapfuye ngo nshaka. 4. Si mambo ya kusema mmoja amekufa na kuoa mwingine. Wanawake 4 kwa mara moja. Nubwo naramenya neza iyo umuntu afite abo 4 uko abigenza. Hata kama sijajua mtu anayekuwa na wanawake 4 anafanya namna gani. Uwo muntu nawe imishokori zamushira mu byari byo byose. 4 ntago iryo tsinda ari ntoyi. Wanawake 4, ico kikundi cha wanawake hao sio wachache. Ufite umuntu ufite muri familia yawe. Kama una mtu kwenye familia yako, babu yako muulize. Usohoka kugenda ufate telefone umubaza utarika ibintu umushumba ari kumbwira nibyo. Urasanga 4 kandi nusanga badahari. Ntuzaruhugaruka gusenga hanzaba ntubura. Uri kunyumva wa muhungu? Na umuelewe. Rero nivuga ngo ibyo ndi kuvuga ntago ndi guhanwa, ndi kuvuga ibiri mu maraso yawe. Hayo si matabiri. Ni kwenye damu yako, ukizubaa wanaingia tayari. Bakinjira ukajya ubona winjiza uruhura n'umuntu uti nanjye wayinteye uti nanjye ndizanye. Urasubara. Amaraso wowe urayazi. Murumva icyo ndi kubabwira ariko. Muelewe nacho waambia.
iyo utamenye ngo ndahangana n'iki, usipogundua na kujua napambana na kitu gani, uririmba urwubonye, yani inakuwa ni hatari kwako. Ariko reka ibyo mbifungira, lakini hayo ni achane nayo. Hari ibintu ubundi umwana wagomba kugukomuraho. Kuna vitu mtoto wako anafaa kuvitoa ndani yako. Ndabivuga nka vine kwa haraka, twende nyumbani. Icyambere umwana wawe, cha kwanza mtoto wako akwiye kuzagukomora, ambaye anafaa kukitoa kwako, akwiye kugukuraho ishuri cyangwa education. Anafaa kutoa kwako shule au education. Education wenda na school biratandukanye, ariko akwiye kugukuraho education. Anafaa kutoa kwako education. Umwana wawe ukwiye kuzamwigisha. Mtoto wako wafaa uhusike kumfundisha. Hari imyaka akwiye kwigamo. Kuna miaka anafaa kuhusika kusoma. Umwana wawe uzamwigisha. Mtoto wako uje kumfundisha. Imigani Mithali 4:5 mugeze ku 8. 4 mstari wa 5 mpaka 8. Ubwenge barabuhiga, barabushaka, barabukorera. Yani akili inatafutwa, wanaitafuta na kushughulikia. Umwana wawe kwiga. Saidia mwanao kuweza kusoma. Bizamufasha mu gihe kizaza. Itamsaidia siku za mbele. Icyakabiri, cha pili, umwana wawe akwiye kuzagukomoraho. Mtoto wako anafaa ukitoa kwako. Umwana wawe, mtoto wako akwiye kuzagukomoraho ubutaka. Anafaa kutoa kwako ardhi. Urugo n'amatungo, yani nyumba pamoja na mifugo. Umuntu abihabwa n'ababyeyi. Mtu anapewa na wazazi. Umuntu utekereza kure, mtu wa kuwaza mbali. Umwana we, mtoto wake, nta nubwo ari wareba, sio anayemwangalia peke yake. Wareba buzukuru, yeye anaangalia wajukuu. Areberera mu buzukuru, yeye anaangalia kupitia wajukuu. Uzankomokaho, anasema yule atakayetokea ndani yangu hazakene, yani asije kufa masikini. 90%, 90%. Hari ibyaha abantu baterwa n'inzara. Kuna dhambi za watu huzifanya kwa ajili ya njaa. Hari n'ibyaha baterwa n'umurengwe. Na kuna dhambi huzifanya kwa ajili ya mpitilizo. Ariko ku muntu uzakorera Imana neza, lakini katika yote atakayemtumikia Mungu vizuri, Imana ibaha ibyo guha abantu. Mungu awape vya kuwapa watu. Babone Imana mwasenze, wapate kuona Mungu mliyemuomba. Ni ngombwa ko mubitunga. Ni vizuri muweze kutunza. Ifeza ikemuranga ibintu byose. Fedha inatatua vitu vyote. Ibidakemura si ibintu. Vile ambavyo huwezi kutatua sio vitu. Ariko ibintu byose igisubizo cyabyo ni fedha. Lakini vitu vyote jibu lake ni fedha. Nikumvikana icyo mvuze. Vinaeleweka kweli? Igisubizo cy'ibintu byo ni fedha. Majibu ya vitu ni fedha. Ahubwo utayafite Imana yamuhe. Bali asiyekuwa na pesa Mungu ampe pesa. Uko nazo wari wa kukameze nk'amaraso. Ni kwamba sijui ni nani kwa sababu ni kama damu. Sinzi utayafite ukwabaho. Sijui asiyekuwa na pesa ataishi namna gani. Ubwo muriho mwese murayafite. Ikiwa mpo leo nyinyi wote mko na pesa. Ni nk'amaraso ntago mwabaho. Ni kama damu, hamwezi mkaishi bila pesa. Mulimaliza kuvitengeneza kwenye kiwango ambacho uwagiye muri dushe amenye kariyo yajyanyemo. Yule ambaye ameingia kwenye bafu ajue ameingia pale na pesa. Wese yiborosheje ni fedha wiborosheje. Yule ambaye amepiga mswaki ajue kwamba tayari ni pesa ametumia. Buri kimwe cyose mbese mumenye ko muyafite. Kila kitu chote utambue kwamba una pesa. Iyo nayo mufite simba mbonye musa muryo. Ingelikuwa hamna pesa nisingeona katika muonekano wa hivi. Ahubwo nituyanganya niba ufite make niyongere. Bali atutoshani kwenye pesa, ikiwa una pesa kidogo ziongezeke. Soza. Nikimaliza. Narivuze bibiri. Nilikuwa nimesema viwili. Urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, umugore akamuhabwa n'Uwiteka. Nyumba na mifugo unapewa na wazazi, mwanamke mzuri unapewa na Mungu. Abana bawe uzabahe urugo, watoto wako kuja kuwamilikisha nyumba na matungo pamoja na mifugo. Umwana wawe uzamuraga urugo n'amatungo. Mtoto wako mrithi nyumba pamoja na mifugo. Umwana wawe uzamurage urugo n'amatungo. Mwambie jirani yako mtoto wako mrithi mifugo pamoja na nyumba. Urugo n'amatungo ni inshingano zawe. Boma pamoja na mifugo ni jukumu lako. Nunapfa ugasiga utabihaye abana bawe, uzajya mu rutonde rw'ababahemukiye gusa. Hata ukifa bila kuwakabidhi watoto wako utaingia kwenye listi ya watu walisalisha watoto wao. Bakingurira imiryango urugo n'amatungo muzabiha abana banyu. Mungu afungulie milango, mifugo pamoja na boma mkawakabidhi watoto wenu. Cha gatatu mukwiye kuzirikana. Cha tatu mnafaa kukizingatia. Umubyeyi akwiye kuraga umwana Imana ye.
Mzazi anafaa kurithi kwa mtoto Mungu wake. Birumvikana icyo mvuze. Ieleweke ninachokizungumza. Kitabu cha mbere cy'Abami 28. Kitabu cha kwanza cha Wafalme 28. Mwana umva Salomo, jumenya Imana yande Solomon, yaso. Kuwa ukijua Mungu wa baba yako. Ukwiye kumenya Imana yaso. Wafaa kujua Mungu wa baba yako. Imana yaso ukwiye kuyimenya. Mungu wa baba yako unafaa kumjua. Ukamenya Imana yaso. Na ukatambue Mungu wa baba yako. Abana banyu muzabatoze kubaha Imana yabarigiriye neza. Watoto wenyu mkawafundishe kumtii na kumheshimu Mungu aliyewatenda mema. Imana ibahe kubyumva. Mungu awape kuvielewa. Icyanyuma cha mwisho, umubyeyi akwiye kuraga umwana, ndabyita gute, ubumenyi bugendanye n'isi. Yani aweze kurithi mtoto maarifa ya kuendana na mambo ya kidunia. Naindi kubwira madamu nkejo, alikuwa akimwambia mama mchungaji kama jana. Naindi kumubwira ibintu papa atambwiye. Alikuwa akimueleza vitu ambavyo baba aliacha bila kuniambia. Kandi yarapfuye ashaje. Na alikufa katika uzeeni. Ndavuga ngo kukibiri bubata nago nabikubwiraga. Ndavuga ngo abanje bo. Nikasema wanangu sasa. Ibi bintu sinabibahisha. Hivi vitu sitawaficha. Iyaza kubimbwira byari kumfasha. Ingelikuwa baba yangu ameniambia vitu hivyo vingenisaidia. Ariko nagize ikibazo ntiyambwira. Lakini nilipata shida hakuniambia. Uwanjye we sinabimukora. Mtoto wangu Mwana wao ukwiye kumumenyesha isi abamu. Mtoto wako unafaa kumjulisha dunia anayoiishi. Akwiye kumenya ukikora. Anafaa kutambua namna ya matendo yake ama inavyofanya. Yatabimenya la deprima. Yani asipojua inakuwa hatari kwake. Abantu benshi mwumva ngo ba deprimye ntibigeze bamenya ukisiri. Watu wengi waliopata hatari kwenye maisha hawakugundua dunia ilivyo. Hari amategeko y'Imana n'amategeko y'isi. Kuna sheria za kimungu na sheria za kidunia. Umwana wawe akwiye kubimenya byombi. Mtoto wako anafaa kuvijua vyote vikiwa viwili. Ayo y'isi amezate. Hizo za kidunia ziko namna gani? Hari ibintu ukwiye guha umwana akabimenya maze kwegera hejuru. Kuna vitu nafaa kukabidhi mtoto avijue akiwa umri wake umepanda juu kidogo. Kabimuha akamenya kari ko bimeze. Na unampatia atambue kwamba ndivyo ilivyo. Birikumvikana icyo mvuze. Kinaeleweka kweli? Nuri ya muhungu buri yamerutse kumwicaza uri kuri kamera. Yule kijana wa kamera kuna siku za nyuma nimemkalisha kidogo. Angira kumubwira isi nyasi. Nikaanza kumueleza dunia kama dunia. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo ntabwo nari nzi ko yabikora guteze. Usishangae kusema kwamba sikuzania kwamba rafiki yangu atavifanya. Yesu ubwo barabimukoze. Hata kwake Yesu alimsaliti. Eti kwamba wewe uelewe kwamba inaweza kufanyika kwako. Nibyo bituma mudeprima. Hivyo vitu ndivyo vinafanya msiweze kuendelea. Mu nshuti zawe harimo abantu bazava mwabanza ahubwo katika marafiki kuna watu watachomoka pale wakiwa ni maadui, kutokujua ni utoto. Kandi mu bantu uzi ngo nabanzi ba utazashaka uko bapfa hazavamo abazakurengera b'inshuti. Usitafute watu wote kwamba Yonatani anatokea katika jamii ya Sauli. Bishaka uburyo bwo kujya gutwika urugo rwo kwa Sauli habayo Yonatani. Usitafute mbinu za kwenda kuteketeza ndoa ama nyumba ya Sauli, kuna Yonatani ndani. Ayo namahame mutakwepa. Hizo ni kanuni au sheria muwezi mkapita. Inshuti bashobora kuzava mwabanzi. Wale unahesabu kama rafiki watachomoka maadui. Mubara nk'abanzi hazava mwinshuti. Wale unaona kama adui watachomoka marafiki zako. Haramahame mukwiye kumenya. Kuna kanuni au sheria mnafaa kujua. Byakugora kugira ngo umuntu amemukire abifitemo inyungu ze ngo mbyibazeho. Itakuwa ni vigumu mtu kunisaliti akiwa na faida zake ndani. Abantu tuba mu byiciro, hari abantu bagomba kurya kuko bahemutse. Kuna watu wanafaa kutumia chakula chao cha siku wakiwa wamesaliti wenzao. Babayeho nk'ingwe, babayeho nk'intare, batazarisha bazaduhemukira ngo murye. Yani wanaishi kama fisi au swara, wani wakule wakiwa tayari wamefanya mambo kama haya. Abo bantu barahari. Hao watu wako kweli. Batiteguye kurya mu nzira nziza, biteguye ambaye hawako tayari kula katika njia nzuri, ni katika njia mbaya. Gitangaje nuko utabamenye ngo Yesu ajya kuvuga ngo ngutumye nk'intama hagati y'amasega. Yesu akisema na kutuma kama kondoo katikati ya chui. Yarari kukubwira ngo uzamenye yuko ni isega nizimenya kuri intama zirakurya zihereye ku gisega. Yani chui zikigundua kwamba wewe ni kondoo zitakutafuna kuanzia katika mkia wako. Niryo jambo nicyo ryavugaga ngo utumye nk'intama hagati y'iki y'amasega. Neno ilikuwa likimaanisha hivyo. Usabwa kumenya ukubana n'isega.
Unahitajika kujua namna unahisi na joy. Nutabimenya zirakwahira. Usipojua zitakutafuna kweli. So, rero abantu benshi muvuga ngo naka ngo ngikingu ngo umuntu ngakaba ku rwego ngo yumva ngo ngibisi nabiteganyaga uwo singewe nje. Mtu akusema nilikuwa sikuzania kama mambo haya itafanyika. Huyo sio kiwango changu. Nge nawe narabikubwiye. Hari umunsi twari turi hamwe ku musozi. Kuna kipindi tulikuwa pamoja na mchungaji. Akaniambia huyo sio mimi. Uwo singewe wakubona umfatiye icyuma ngo nibaze ngo kukimfatiye. Yani wakunichukulia upanga ama chuma nijiulize kwa nini umenisaliti. Yuko wari waranyihishemo sinkumenye. Bali nitagundua hapo ulikuwa umejificha kwenye maisha yangu bila kukujua. Nubwo ari wowe ufite ikibazo kuruta ngewe warinze ufatiraho icyuma ntaragukeka. Sio wewe mwenye shida umechukulia chuma juu ya maisha yangu bila kukuhisi kwamba wewe ni muharifu kwangu. Murumva icyo narindi kuvuga. Munanielewa nilichokuwa nikizungumza. Ni kuhusu dunia. Ibyo bintu rero iyo tufite abana bakiri bato gutya. Tukiona watoto wadogo umri kama huu. Tubumvisha yuko kugira neza kwawe bazakwitura ariko we mwumvi hari urwego akwiye kugeraho ukamubwira ngo wowe kora neza udashaka inyuturano. Yani kuna kipindi namwambia mtoto wewe tenda wema bila kutaka malipo. Ibyo bintu byo guteganya ngo bazakwitura byihoreye. Mambo ya kusubiri kwamba utapata malipo wewe achana nayo. Ibyo bintu bizatumureka kuba wowe. Hivyo vitu vitafanya usio wewe. Wewe tenda wema bila kutarajia malipo ya watu. Munyarwanda yarabivuze ngo wituye ineza ngo nuwo yayigire ngo abagize gute? Ubwo surumva ntacyo yari yabonye. Ni abantu bakeya barekonesi ibyo bagiriwe. Ni watu wachache ambaye wanazingatia walivyotendewa. Rero nuhamwa witeze ibyiza ngo kuko wagiriye umuntu neza ngo witeze ila bado kuwa nyinyi. Ngo pastor ngo nuko utaramenya ngo abantu uzabamenya. Babaye banabaye ngewe niba wahisemo kuba gutya mpamvu niba ukoresheje akanwa kawe nabi nanjye akangereka nkakoreshe neza. Wimbaza ngo kucya ngo nkwatake ngo wagombaga kuvuga gutya ngo naguje oya ko ngiye utambwiye ibyo mvuga ubu mwese ninde wanegetse ibyo mvuga niba kuki rero niba ntagutegetse butanegetse ibyo mvuga ndagutegekere iki ibyo ugomba kuvuga. Murakoze murakajya mwishura kwe kuzabimenyereza abana vitu vya namna hiyo mnafaa kuvizoelesha kwa watoto. Umwana wawe azaba afite umwimerere ndipo mtoto wako ataishi akiwa na uhalisia wake. Uramwicaza ukamubwira uti rero mwana warakuze ukiri mutoya narakubwiraga ngo jya ubigenza gutya ngo nibwo bizazana igikundiro igihe kizagera umubwire ngo burya narakuganirizaga ari rimwe gukuramo kabiri ko bidashoboka ariko burya habaho igisubizo nabikubwiraga ngo bikubemo ariko nukura utazabiteganya. Murakoze. Amen. Nibyora abagabo mwavugaga ngo babatekere ibi mutagenda ngo mubihindure uwo ni ngewe. Wanaume mlikuwa mkisema wawapikie kwa wanawake zenu vitu kama hizi msibadilishe. Uwo ni ngewe. Huyo ni mchungaji alikuwa akisema hivyo. Uwo ni ngewe nanabwiye madamu akishaka nkabona byaye umwana wa mbere abyaye wa kabiri yisasubizamo nahise mubwira ngo rero ibintu byo kumamagara ujye umamagara hari icyo ushaka ejo ntazatamvuga ngo umunsi wose utamamagaye yarari mu bye nanjye ndi mu byanjye amamagaye impamvu ngomba gusohoka nkahita njya kumwitaba ubwagize ikibazo nta byo kumamagara mbaza ziko ndaho muri aka kazi nambaze ngo uri amahoro ngo wiri gute namubwiye ngo ibyo bintu ujye ushaka handi hantu bijyana ubimbaze ntashye mba ndi amahoro mba ndi amahoro. Isi niyo. Dunia ni ya namna hiyo. Ubyumva gutyo. Ukielewa hivyo. Ugafata umwana wawe. Na uchukue mtoto wako. Ukamubwira ngo mwana wawe. Na ukamwambie mwanangu. Twarabaye. Tuliweza kuishi kwa pamoja. Mungu ubona nakurihiye. Hata kama unaona nilikulipia. Hategeko. Hakuna sheria. Buri mubyeyi wese sarihira abana. Kila mzazi haripii watoto. Ubwo nakurihiye ushime. Kama nilikulipia shukuru Mungu. Ubwo nakanganye ubushima. Kama nilipambana shukuru Mungu. Ariko hari abandi byanze. Kuna wengine ilishindikana. Yakire. Jipokee katika hiyo hali. Aho niho mugenda muvuga ngo nge nubwo mumbona ngo ntambuka ngo narakomeretse bazagukomeretsa baruhe. Abantu kugukomeretsa wagira ngo bafite degree mu kugukomeretsa n'amadoktora bagukomeretsa ukarinda usaza ukarinda winjira mu butaka bakigukomeretsa kubera abantu
kandi utagira ngo nyuma yo gukomereka kwawe we wabuze abukomeretse nawe ubageze kuri, ahubwo hinduka ubigenze gutyo. So murakoze munakajya mwisho. Asanteni na Mungu pia awabariki. Ibyo bintu umwana wawe uzabimuhe. Hayo mambo mtoto wako umpatie. Ieleweke nachokizungumza. Ibyo bintu umwana wawe uzabimuhe. Hivyo vitu mtoto wako umpatie. Ibyo ntibizakubuza kuba wowe. Havitakukosesha kuwa wewe. Abaguhaye care uzajya uyishima. Wale wakukupakea shukuru. Nawe nubishobora uyijyane. Na ukiweza ibebe, ondoka nayo. Nubuhuze nakubwira iki? Ukiwa uko bize sina cha kukwambia. Nuhuguka uzageyo. Na pia ukipata uhuru fika kule. Mubigenze gutyo. Mufanye mambo yote namna hiyo. Kandi ubu simuona ko mbivugiye aha. Kwa sasa nikiwa nimeviongea vitu hivyo kwa hapa. Kwa sasa mtaona kwamba ni vigumu. Ariko muzageraho mubimenyere ko nta muntu abantu bazajya bagusura ubashimire. Watu watakuwa wakiona kutembelea unawashukuru. Uambie nimefurahishwa na nyinyi kufika kwangu. Ariko nta tegeko kubera ko kuba baje nta tegeko bari bafite ritiri bazana. Ikiwa wamefika kwako hawana sheria imewekwa ili waweze kufika kwako. Sinumva ngo mwe mushaka no kujiburayi uretse ngewe. Nyinyi mnatamani kwenda Marekani bila mimi. Marekani kila mtu ni kivyake. None wowe uri kurekarama gutyo urumva Imana ikujyanye yutaseba. Wewe una complain ukiwa Afrika Mungu akikupeleka kwenye nchi za wazungu utaibika. Uiteka bahire yagurimba gusa. Bwana awape heli apanue mpaka yenu. Ba wowe geuka ukawe wewe. Uhangane no kuba wowe. Upambane na kuwa wewe. Ugabanya abantu batumubabara. Upunguze watu watasababisha uweze kuumia. Madamu bunamushyiriye mu rutonde. Mama mchungaji amemwekea kwenye wrist. Hari ikibazo kivutse ndamwihutira kumubaza ngo yari mu rutonde rw'abakubabaza. Kukiwa kwenye listi, kukiwa kuna mtu amemuumiza na muuliza ni kwenye listi ya watu wanakuumiza. Nashatse madamu bamuvuga ntarye ariko ubu mwese mwamukoreraniyeho yarya mukayoberwa. Alimuoa mama mchungaji akiwa anasemwa na watu wakose kula, lakini kwa sasa mkimuunganika nyinyi watu wote ataweza kula. Kera yarafite ngewe ngo kuva mbaye ngo kuva komeza uzana ibyo bintu warabaye mu pasteur ngo kuva ibyo bintu mubigabanye nibwo mutazakomereka. Fesi nigeze nkwicaza nkubwira ngo umuntu kucyo ushaka ko bakoresha kanwa kabo nkawe ntago nakwicaje. Igihe kitari gitoya bareke komeza imishinga yawe, ibyo bintu byo guta umwanya mu bintu bitabafitiye umumaro mubikire hasi, mube mwebwe mukomeze ubuzima nibwo bizoroha. Kandi ni munabaho gutyo muzakundana muzaburana amatiku hagati yanyu. Muzamuri biganza nse. Pandisheni mikono juu tuombe. Bimwe mu byo mbaraze nibyo ndabibaraza. Moja kati ya urithi nimewapatia na hayo pia nimewapatia. Umugore unashatse yabibabwira ko umubajije ngo umugabo wawagirana nandi kibazo nziko ntawe. Mimi sipati shida na mtu yeyote. Kandi nange narahemukiwe nkuko wahemukiwe ariko nge na mimi nimesalitiwa kama ulivyosalitiwa, lakini kwangu hakuna shida yoyote. Yakoresheje ubwenge bwe buze mu nyungu ze. Niba yarashatse kunjya nkamukwepa okay. Iyambona niba ari intare se, intare yo yiri kurya impara. Intare iri kurya impara. Simba anapokula yala. Uwezi ukamuuliza simba mbona umefanya vibaya. Alikuwa akihitaji chakula. Kama nimekwepa nimekwepa wewe. Kama umenikamata basi. Baada ya hasara maisha inaendelea. Pandisheni mikono. Baba katika jina lako Yesu. Kuna vilivyopo kwenye damu zetu. Sisi tunahitaji kupambana navyo. Hivyo ndivyo haja zetu. Roho chafu zote ambaye za kutuingiza visivyo muhimu tunavisimamisha. Tunafunikia mapepo. Tunaangamiza mapepo. Nguvu zote zinatendea katika Yesu. Nguvu zote za kututia damu zisizoeleweka. Hiyo damu inatuongoza. Kutoka sasa tunanyamazisha katika neno na maombi. Birahinduka, vitabadilika. Alivyokuwa akina viongozi, yale ambayo damu inazungumza visivyoeleweka na visimamisha. Rudia na visimamisha. Na visimamisha. Vibaya vyote
maraso yanjye, vya kunenea kwenye damu yangu. ngo ndabifunze, sema kwa sauti nabifunga, ngo ndabifungiranye, sema kwa sauti nabifungia, izina rya Yesu, jina lako Yesu. amaraso yanjye, damu yangu aravuga ibyiza, itanena mazuri, arakingura ubuzima, itafungua maisha, izina ryawe rihabwa na jina lako litukuzwe. urakoze Yesu, asante Yesu, kubwo kumva gusenga kwako, kwa ajili ya kusikia maombi yetu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu, amen, amen. Yesu abaho umugisha. Yesu awabariki. Navuze ngo Yesu abaho umugisha. Nasema Yesu awabariki. Kanongere nzamura ijwi, Yesu abaho umugisha. Yesu awabariki. Yagura imbago zanyu nkuko yagwiza Yabesi. Apanue mipaka yenu kalivyopanua za kina Yabesi.